नमस्कार मैडम लेखाश्री सामंत सिंगार मो सहित सामिल होती बालेश्वर सांसद प्रार्थी बिजु जनता दल मैडम नमस्कार। लेखाश्री बहुत थर ट्राए करूँ सुजोग खोजुलु कार्यक्रम में सामिल करने किंतु संभवपर ही नथिला भल होइछि वर्तमान निर्वाचन आगे चली उष्णता बढ़ी बढ़ी चली अनेक गुड़े कथा सामना को आसिलानी मैडम लेखाश्री वर्तमान समय आप बालेश्वर सांसद प्रार्थी भाव में लड़ुचंती कौन नुआ ट्रेंड आप देखुचंती बालेश्वर रे एथर बालेश्वर सांसदीय क्षेत्र रु बिजु जनता दल बहुत संख्यार भोट पाई जितिबो एटा होची ट्रेंड एवं 7टी जाक विधानसभा निर्वाचन मंडली रे मध्य बिजु जनता दल बाजी मात करिवो एटा स्पष्ट भाव रे जणा पडुची आउ बालेश्वर रो हवा सेटा कहूची बालेश्वर बासी से कहउचंती। हाँ किंतु गत थर बिजु जनता दल से जीति पारि नथिला श्रीयुत रवींद्र जेनांकर बहुत बड़ प्रभाव थिला किंतु लोक भारतीय जनता पार्टी आपणकर पूर्व पार्टी को सेठी भोट देइथिले नरेंद्र मोदी को भोट देइथिले एथर एमती कोन हैला जे लोके आ मोदी को भोट देबे नै बीजेडी को भोट देबे देखंतु लोके जानी सारलेनी जे 25 वर्ष हबो जदि के निरंतर भाबरे सेवा और सुशासन लोकों को पाखरे जोगई देछि सी होचंती माननीय नवीन पटनायक ओडिशार मुख्यमंत्री एवं बिजु जनता दल एकमात्र राजनैतिक दल जे लगातार लोकों को पाखरे 25 वर्ष हबो ठिया हिची लोकंकर परिवार वर्ग हिसाब रे रहिछि एवं सबु प्रकार जन कल्याणकारी योजना पहुंचौछि ते अपर पक्षरे मु निजे गोटे प्रार्थी मु कंपेयर करने को चाहूनी अन्य प्रार्थी मानक सह बट एटा आपण माने जहा को भी पचारिबे समस्त मुहरे गोटे कथा जे अन्य दुई दलर प्रमुख दलर जो माने प्रार्थी हेचंती सेमानंकु लोक केबे देखिबा को पांती नाही जणे 2014 पाखरु दृश्यमान नाहंती आउ जणे आजिका दिन रे भी सांसद थाई कि केंद्र रे किछि दिन मंत्री थाई कि मध्य ना से एटी बालेश्वर आसीचंती बालेश्वर लोकों को पाखर रहिचंती ना सी बालेश्वर कोनोसी विकास करिचंती एटा आपण मते न पचार कि जदी बालेश्वर जे कोनोसी लोक को पचारबे तांका निज दलर लोकों को पचारंतु ना से कोन कहउचंती हमें सुनिबा तो मते मु ए प्रश्न पचारिथिले प्रसिद्ध प्रताप षडंगी से कहले लेखाश्री केबे लास्ट टाइम जाइथिले टिकट पाइला पूर्वरु बालेश्वर तांको टिके पचारंतु कि टिकट पाई साला परे बालेश्वर को आसीचंती तो सतरे कोन बालेश्वर सहित आपनकर किछि संपर्क नथिला टिकट पाइला परे आपण बालेश्वर गले देखंतु मु जदी कहिबी आपण जानि जदी मु कहिले कथा सब पुनी वायरल हबो पुनी आपण माने घन घन ताकू चलेबे से मोर जो डेवलपमेंट एजेंडा धरिकी मु आसीची विकास रो जो एजेंडा धरिकी आसीची माननीय मुख्यमंत्री जो वार्ता नहीं के आसी से वार्ता रु मु दिगहरा हेबी बोली मु किछि कहबी नाही किंतु जीए जो मान्यवर मो विषय एते टिप्पणी दउचंती मु एतिकी केवल कहिबी जे तांकर निजर मंत्री थिबा बेले हो कि सांसद रहिला बेले हो कोनोसी विकास मूलक उपलब्धि नाही बोली से मो ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप करूचंती तेणु मो आई वुड लाइक टू फोकस ऑन डेवलपमेंट मो आजी लोकंकर सेवा करिबा पई विशेष भाबरे बालेश्वर वासी को सेवा करिबा पई जेहेतु नीलगिरी मो घर मोर बहुत दिन रो आशा आकांक्षा निश्चित भाबरे थिला जे मो नीलगिरी रो लोकंक सेवा करिवि बालेश्वर रो लोकंकर सेवा करिवि आउ मोर मध्ये योग्यता नथिला बोली मते से सुजोग मिली नथिला आजी माननीय मुख्यमंत्री मो मुंडरे हाथ रखिचंती मते बालेश्वर लोकसभा क्षेत्र रो प्रार्थी करचंती मो ए सुजोग को हाथ छडा करिवा को चाहू नाही मो लोकन को काम करिया को चाहूची तेणु मो बालेश्वर आसे न आसे मु काई कहा को सर्टिफिकेट देबी आज्ञा लोक जो माने मते देखिचंती जो माने मते भलो पाउचंती आजि का दिन रे मु जहां को पाखरे पहुंचुची जहां को काम करिया को चाहूची मु सेही ट्रैक रे रहिबा पई चाहूची मु कोनोसी नेगेटिविटी भितर को जीबिनी कि कहार व्यक्तिगत टिप्पणी रो उत्तर भी रखिबेनी मैडम व्यक्तिगत टिप्पणी सिना आपण रखिबेनी आजिकली सोशल मीडिया रे आपण को कथा बहुत चर्चा होउची आपण को पुराना कथा को लोक बारंबार पुनी पोस्ट करूचंती आपण कहथिले शंख को फोपाडी दियो शंख को भांगी दियो
मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक संपर्क में श्रीयुक्त कार्तिक पांड्यान संपर्क में जो सब मंतव्य आपन देथिले आपन कोन रिग्रेट करूचंती कि पश्चाताप करूचंती कि एभली कहवा जरूरी नथिला आवश्यकता नथिला? मनोरंजन बाबू मो कथा आज जे केवल सोशल मीडिया रे वायरल होची ता नुहे आपण निजे जानिछन जे मो कथा मूलरू डे 1 रु वायरल होची आउ ताको वायरल करिया लोक आपण निजे तेणु आपण मानकु भी मो धन्यवाद दउची जे 4.5 कोटी ओडियांका पाखरे परिचित मते करैथिबार आपण मानकर बहुत बड़ भूमिका अछि। द्वितीय रे मु एटा कहिबी जे कोन मु कहिची अतीत रे मु गोटे राजनैतिक विशेष राजनैतिक दल रे थिली मुखपात्र रो भूमिका निर्वाह करूथिली एवं मो पार्टी रो जहा एजेंडा थिला जहा नैरेटिव थिला नैरेटिव को प्रचार प्रसार करिबा दायित्व मोर थिला ताको मो 100% मोर से धर्म को पालन करिची। मो मन रे कोनोसी पश्चाताप नाही जदि पश्चाताप थांता मु 3 दिन बसी की मोर सब पुराना पोस्ट को डिलीट करथांती जोडा मु केबे भी करनी आज भी करूनी बिकॉज दैट इज माय बॉडी ऑफ वर्क मु से काम करिची आउ ये सब करा होतला लोकंक पई ओडिसा वासिंक हितरे ओडिसा वासिंक अधिकार पई मो लढई ओडिसा वासिंकर हक पई मो लढई ये लढई मोर निरंतर रहिथिला रहिबो मध्य मु जो मूल उद्देश्य धरिकी राजनीति को आसीथिली ओडिसा वासिंकर सेवा करिया पई मोर से सेवा करिवार जो इच्छा पूर्ण हेई पारला नाही मु मते सुजोग मिलिला बिजु जनता दल रे एवं मु माननीय मुख्यमंत्री को कृतज्ञता ज्ञापन करूची जे मते लोकंक सेवा करिया को स्थान देले। आ गोटे कथा एटी कहिबी जे आपण देखंतु सबुठु कड़ा समालोचना मु काहाकू करथली माननीय मुख्यमंत्री को आपण निजे कहिले मु तांकर सबुठु बड़ सबुठु कटु समालोचक को हृदय रे सीमित करेबार क्षमता माननीय मुख्यमंत्री रखुचंती मु सेति पई तांको अशेष सम्मान दबा सह ए ऋण मु केबे सुझी पारिबिनी आज आपनक चैनल रे कहूची से जो श्रद्धार सह मते दल रे मिसेइचंती बिजु जनता दलर बालेश्वर भली गुरुत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र रो प्रार्थी करिचंती किए निजर एते बड़ समालोचक जे डेली कहूची एते टिप्पणी दउची ताकू एते बड़ सम्मान देई परिबे मु केबे भाबी नथिली आउ मोर आशारु अधिक माननीय मुख्यमंत्री बदान्यता देखैचंती जोटा मु कहिबा को चाहे जे एटा तांकर केते ग्रेटनेस तांकर केते बड़ क्वालिटी मु जानिया पे चाहिए जे आपण तात्विक दृष्टिकोण राजनीतिक दर्शन को भल भाव में बुझंती कारण आपण केवल जने मामूली राजनेता नुहंती आपणकर शिक्षागत योग्यता अन्य मानक ठारो भिन्न आपण रेवेन्सा यूनिवर्सिटी रो प्रोफेसर थिले मु केवल सेही दृष्टिकोण पचारिया पे चाहिए जे जेतबळे आमे गोटे काम करू से काम को आमर आत्मा मन प्राण सबु देकरी करिथाउ आउ जो काम करू से काम को आमर कन्विक्शन बोली आमे कहिथाउ से काम को आमे विश्वास करू बोली कहिथाउ एमिति नुहे जे आजि करिथिबा काम पई आमे काली ताकू बदलै देबु कहबु जे आजि जहा करूची ठीक काली जहा करथिली भूल तो जीवन तो गोटे निरंतर प्रक्रिया आ गोटे निर्दिष्ट आदर्श ऊपर जीवन गढ़ा हिताए तो मैडम लेखाश्री आपण केमिति कहबे मु अतीत रे केवल स्पोक्स पर्सन हिसाब रे काम करूथिली आज मु गोटे बीजेडी वर्कर हिसाब रे आ गोटे कथा कहया पे जाउची गोटे लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन आपण देखुचंती कि नाही आपण को वक्तव्य मो मनोरंजन बाबू बहुत स्पष्ट भाव रे कहिबी जे कोनोसी जिंस कांस्टेंट नाही कोनोसी जिंस स्थिर रुहे नाही आउ गोटे जिंस निरंतर जदि कोनोसी जिंस सबु बेले कांस्टेंट सेटा होची बदल चेंज जाको आमे कहूचे परिस्थिति बदलुची लोके बदलुचंती स्थान बदलुची पात्र बदलुचंती आमे पात्र हिसाब रे आम सर्कमस्टेंसेस आम सिचुएशन आम संगरे आमर आम सहित इंटरेक्ट करूथबा लोक सबु चेंज होउची जदि आमे निजको बदलौने परिस्थिति अनुसारे जदि आमे आवश्यकता अनुसारे निजको चेंज करने जदि आमर एस्पिरेशंस जहा रहिची बा जहा हमको करिवा कथा आमे चेंज न करूचे ताले हमको गोटे रिजिड कुहा जिवो जे आमे गोटे फ्लेक्सिबल नुह मु से भलिया लोक नुहे मु लोकंको काम करी मोर मूल आदर्श होची ओडिसा वासिंकर सेवा करिवा दैट इज माय फॉरमोस्ट प्रायोरिटी आउ मु देखंतु मु आपण केही मते दोष देई परिबेनी भारतीय जनता पार्टी छाड़ी किरी बिजु जनता दल को आसिली बोली एथि पई कि
କାରଣ ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ଦେଇଛି ସେ ଦଳକୁ, ମୁଁ ମୋର ଋଣ କେତେ ଗୁଣା ସୁଝେଇଛି ସେ ଦଳକୁ। 10 ବର୍ଷ ନିରନ୍ତର କି କହିପାରିବେ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ମୋ ଲଢେଇରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଛି? ଯଦି 10 ମ୍ୟାଡାମ years ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ, ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ, 10 ବର୍ଷ ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଟାଇମ ଦେଇଥିବା ଗୋଟେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦଳକୁ ବାବୁ, ଆପଣ ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିଲେ କେମିତି? ମୁଁ ଟିକେ ସାରି ଦିଏ। 10 years constantly I have given time, money, ମୋର health, ମୋର ବୁଦ୍ଧି, ମୋ ବିବେକ, ମୋର everything I have sacrificed my family life, ମୋର ପରିବାରରୁ ସମୟ କାଢିକିରି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପାଠ ପଢା, ହଁ ତମେ ନିଜେ ପଢ, ମୋର ରାଜନୀତି ଅଛି, ମତେ ପାର୍ଟି ପାଇଁ କାମ କରିବାର ଅଛି, ଏ କାମ ବି ମୁଁ କରିଛି। ଏତେ ଏତେ ମୁଁ ଦେଇଛି ଦଳକୁ। ଦଳ ଏମିତି ଆଜି ମୋ ଉପରେ ଯେ ମୁଁ ଦଳକୁ ଛାଡିକି ପଳେଇଲି ତାହା ବି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଦଳକୁ ଛାଡିବା ବହୁତ ଆଗରୁ ଦଳ ମୋ ହାତ ଛାଡି ଦେଇଥିଲା। I did not see my future over there. ମୋର ସେଠି କିଛି ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖି ପାରିଲି ନାହିଁ। କେବଳ ମୋର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆଜି ଓଡିଶା ବିଜେପିର ବି କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖୁ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଦିଗରେ ଓଡିଶା ବିଜେପି ଯାଉଛି ତାର କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ କହିକି ଯାଉଛି, ଆପଣ ଏଟାକୁ ମୋର ୱାନ୍ ଅଫ୍ ରିମାର୍କ ବୋଲି ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଲଗାତାର ଗତ 2 ମାସ ହବ, କଣ 2 ବର୍ଷ ହବ ଏ ଦଳରେ, ବର୍ଷେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେବେଠାରୁ ନୂଆ ସଭାପତି ଆସିଲେ, କଣ ସେ ଦଳରେ ଚାଲିଛି ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଖବର ରଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଘଟଣା କଣ ଏମିତି ହଉଛି ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ କହିଲେ ଯୋଉ ଯେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଦ୍ରୌପଦୀର ବସ୍ତ୍ର ଆସିଥିଲେ, ହରଣ ଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏଟା କଣ ସତ? ସୁ- ବସ୍ତ୍ର କଣ ହରଣ ଭଳି କହିଲେ ଘଟଣା ମ୍ୟାଡାମ, ଶୁଭୁନି? ଦ୍ରୌପଦୀର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା ବୋଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ତା ଅର୍ଥ କଣ? ଶୁଣ, ତାର ଆପଣ ସବୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏତେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଲୋକ, ଦିଲ୍ଲୀ ଫିଲି କୁଆଡୁ ପଢିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ମାନେ ଫିଜିକାଲ କନୋଟେସନ ନିଆଯାଏନି। ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ମାନେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଯାହା କୁହନ୍ତି କଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ମେଟାଫିଜିକାଲ ଅର୍ଥ ଥାଏ, ଯୋଉଟା ହଉଛି ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କଣ ଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ବୁଲି ବୁଲିକି ସେଇଠିକି ହିଁ ଆସିବେ ବୋଲି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ରଖୁଛି ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ହରଣଟାକୁ ଆପଣ କେବଳ ଫିଜିକାଲ ସେନ୍ସରେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ହେଲା, ଅପମାନ ହେଲା। ଏବଂ ମତେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ବିଜେପିରେ ମତେ ଅପମାନ ହେଲା, କାରଣ ମୋର 10 ବର୍ଷର କାମକୁ ଜିରୋ ବୋଲି କରାଗଲା। ଯେମିତି ମୋ 10 ବର୍ଷର କାମର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଦଳରେ କିଛି ଦଳ ପାଇଁ କରିନାହାନ୍ତି, ଓଡିଶା ପାଇଁ କରିନାହାନ୍ତି, ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ଅଧିକାରରେ ଦିନେ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ହଠାତ୍ କୋଉଠୁ କେମିତି ଆସିଲେ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। ଚେଞ୍ଜ ହବ, ନୂଆ ଲୋକ ଆସିବେ, ବିନା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ରେ କିଛି, ନା ଦଳକୁ, ନା ଲୋକଙ୍କୁ, ନା ସମାଜକୁ କିଛି ନଥାଇକିରି, ନା ସେମାନେ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ଆସିକିରି ହଠାତ୍ ଦଳର ସବୁ ଆଜି କଣ ଚାଲିଛି, ଦଳର ସବୁ ଆମକୁ ଯୋଉମାନେ ଆମେ କରୁଥିଲୁ କାମ, କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଲୋକ ଦଳ ଛାଡିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଭିତରେ। କାରଣ ଯୋଉ ଦିଗରେ ଦଳ ଯାଉଥିଲା, ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚର ଦିଶୁଥିଲା, ହଠାତ୍ ସିଏ ପୁରା ଅନ୍ଧକାର ହେଇକିରି ମତେ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର ଫୋକସ ରେ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶା ନାହିଁ। ଏଠି ଓଡିଶାରେ ବିଜେପି ତାର କୌଣସି ବି ରାଜନୈତିକ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନଥିଲା ବୋଲି ମତେ ମନେ ହଉଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମତେ ଲାଗିଲା ସେ ଦଳରେ ନା ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, ନା ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ କି ସେ ମ୍ୟାଡାମ ଦଳରେ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି କଥା ଯଦି ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବି। ପଚରାଯାଏ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ ମିଳିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କଣ ଆପଣ କହିଥାନ୍ତେ ବିଜେପିର ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ? ଆପଣ ଯେହେତୁ ଟିକେଟ ପାଇଲେନି, ଆପଣ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଷୋଦ୍ଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନିନ୍ଦୁକ ମାନେ କୁହନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ କଣ ରଖିବେ? ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ କଥା ଗୁଡାକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଓଭର ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମତେ ଏକରେ ତ ମୁଁ ଆଇ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଅବଜେକ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଦଳ ଡେଇଁକି ପଳେଇଲେ, ୟାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ମିଳିଲାନି ବୋଲି ପଳେଇଲେ, ମାନେ ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏ ଦଳ ଚେଞ୍ଜ କଲା? am I the first person ଯିଏ ଦଳ ଚେଞ୍ଜ କଲା? ଗୋଟେ ଆଜି ହିସାବ ବାହାର କଲେ ଯେ ଯେତେ ଲୋକ ଆଜି ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେଟ ପାଇଥାନ୍ତୁ କି ନ ପାଇଥାନ୍ତୁ, ଟପ୍ 500 ଲୋକ ବାହାର କରନ୍ତୁ, କେତେ ଦଳ କେତେ ଜଣ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଗୁଡାକ ଡୋଣ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ଫାଇଣ୍ଡ ଏ ଡଗ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଇଟ ଭଳିଆ ଏଭଳିଆ କରନ୍ତୁନି। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ମିଡିଆ ଟ୍ରାଏଲ ଅର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଟ୍ରାଏଲ ଅନ ମି। ଆଉ ଯଦି ସିଆଡକୁ କଥାଟା କିଏ ବି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନେ ମତେ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ କି ସେ ଦିଗରେ ନବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ମୁଁ ଏକାକି ମୋ ଲଢେଇ ଲଢିବା ପାଇଁ କି ଏନଫ। ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି, ମୁଁ ମୁଦ୍ଦା ଉପରେ ଲଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଅନନେସେସାରୀ ଛୋଟ ମୋଟ ଇସ୍ୟୁ, ସେ ଯୋଉ
ए जो गोटे कौन सेंसेशनलिज्म रे राजनीति करने पाई चाहू नाही जदियो किछि लोक किछि संस्था किछि राजनैतिक दल मते नै कि सेंसेशनलाइज करिया को चाहूचदी आई एम अ सीरियस पर्सन जो मु जानिनी कोन आपण माने मोर पब्लिक इमेज तयारी करिसंती किंतु मु लोकंक पई काम करिया को ही आसीची लोकंकर सेवा करियार मते गोटे सुजोग एठी दिसुची आ से सुजोग को मु 100% सदुपयोग करिबी लोकंक काम करिबी लोकंकर आस्था भाजन हेबी ए प्रतिज्ञा मु निजको करछि मु आपण कहि दिए मु आपण कहि दिए गोटे कथा कहउचंती मनोरंजन बाबू आपण प्रश्नर उत्तर मु पूरा देनी आपण कहले टिकेट मिली थिले कोन जाई थांते कि मु आपण को एठी क्लियर कर दिए टिकट मु 10 वर्ष काम कली आपण को लागुची कि मते टिकेट मिलिवा कथा नुओ बेली कोहंतु मते आपण कोहंतु मत माने आपण यस और नो आपण मते एते प्रश्न पचले मु आपण गोटिए प्रश्न पचरछ आपण फील करूचंती जे लेखाश्री सामंत सिंगर को टिकेट डिजर्व करतुला ना नाही मते कोहंतु नै आपण को बोले ना कहू नांती ओहो मु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीबी ना 10 वर्ष काम करिला अनेक कर्मी टिकेट पाई नांती तार उदाहरण ना ना सुनंतु ठीक अछि अनेक कर्मी पाई नांती मु सेटा कहूनी जे अनेक कर्मी मु कहूनी जे समस्त पाइबे टिकेट बेली देखंतु मो लढेई को स्तर रहितला आपण देखिचंती मोर आपण समस्त कर्मी को आपण गोटिए बास्केट रे रखी पारिबे नाही यू हैव टू ग्रेड योर कर्मीज दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जोटा मते भी सेटा भी गोटे पॉइंट जोटा मते लागले जे बीजेपी रे होउनी किए भल कर्मी किए खराब कर्मी किए साधारण कर्मी किए कर्मी नुह किछि नाही इट इज अ मैड हाउस फ्री फॉर ऑल जे जहा करि परला जागीरदारी सिस्टम मु मोर 5टा लोक बाछि नेली तू तोर 5टा लोक बाछि ने से तार 5टा लोक बाछि नियंतु एभली 12 भाई आखड़ा सेठी चलीची कहिबारे कोनोसी मोर मो भितरे दुविधा नाही मु तो आपनको संगे ऑनलाइन रे जोड़ी हेची बसिले मुहा मुही बहुत कथा अछि मु आपनको कहबी निश्चित भाबरे एति कि आपनको कुहे 10 वर्ष काल मु को गुण रे मु तो कहूची मते भारतीय जनता पार्टी कहू जे मते कोन पई टिकेट देलानी मति कहूची एंड टिकेट जो कथाटा आपण कहउछन ना टिकेट इज नॉट अ टिकेट टिकेट इज एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर द पीपल लोकंक पई काम करिवार डायरेक्ट प्रत्यक्ष भाबरे ओडिसा वासिंकर सेवा करिवार माध्यम टिकेट इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स आम डेमोक्रेसी रो गोटे बड़ पिलर वी हैव टू गो थ्रू दिस जदि हमको लोकंकर काम निरंतर करिवार अछि आउ आउ मो पाखरे अन्य ऑप्शन थिला मो पार्टी रो संगठन करबी मो पार्टी रो संगठन 10 वर्ष करिछि तो बड़े नेता मते कहंतु ना भाबुचंती कि ता पई सब दुनिया शेष हे गला बोली बिल्कुल नुए कौनसी दुनिया शेष हैला नाही किंतु मोर भी दायित्व बनुची जदि भारतीय जनता पार्टी गोटे भूल डायरेक्शन रे जाउची भूल दिशा रे जाउची भूल दिग रे जाउची ताको पॉइंट आउट करबा मो दायित्व मु पॉइंट आउट करिची दल भितरे केही सुनिबा अवस्था रे नथिले जहा फल रे मते पार्टी छाडिया पड़ला आपण जो कहउछन ना टिकेट पाई आपण पार्टी छाडिले मु टिकेट काहू दाई करूचंती सुनंतु मनोरंजन बाबू मु टिकेट पाई पार्टी छाडिनी मु पार्टी छाडिली कारण से दल रे मो कथा कहा को के सुनिबा पाई के नथिले एक दुई रे मते असम्मानित लागिला कारण मोर काम मोर 10 वर्षर काम विचाय वैल्यू वेरी हाईली मो मतरे मु बहुत ऊपर स्थान रे रखिछि मो काम को मो कर्म को मो 10 वर्षर कर्म को ताकू जेतेबेले नाकारा गला मो मन को बहुत कष्ट हैला तृतीय रे ओडिसा वासिंकर सेवा करिया पई जो सुजोग मु खोजुथिली दलर सिस्टम भितरे सेटा मते ना आजी ना भविष्यत रे मते दिसिला जोथि पे मते लागला जे ए पार्टी रे मोर फ्यूचर नाही मते एबे अलगा बाटे रे जिबा को पड़िबो कहा को दाई करछते मैडम एति पई देखो तो दाई मु कहा को करिबिनी दाई मु करिबी परिस्थिति समय मु कहिली आपण को ना समय सहित परिस्थिति बदले लोक बदलंती आउ सिचुएशन बदले एवरीथिंग चेंजेस तो गोटे सिचुएशन थिला जेतेबेले हमको काम करिवार सुजोग थिला पुणी गोटे स्थिति आसिला जेतेबेले काम करिवार सुजोग रहिला नाही भविष्यत भी सेमती सफा दिसिला नाही तेणु बाध्य होइकिरी मते मो बाट देखिबा को पड़ला एवं मते जदि मोर जो आकांक्षा लोकंको काम करिवि लोकंको काम करिवार एकमात्र माध्यम
ଯେ ନିରନ୍ତର ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଛି ତାଙ୍କରି ସହିତ ହିଁ ମୁଁ ଜଡିତ ହେବି। ଆପଣ ମୁଁ right ମତେ ବି ମୁଁ 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 ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦିଏ। ଆପଣ ଯୋଉ ଟିକଟ ପାଇଁ କହିଲେ ନା ଦଳ ଛାଡିଲି, ମୁଁ ଏଇଠି କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦିଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦଳ ଛାଡିଲି ମତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଟିକେଟ ମିଳିବାର କୌଣସି ଏସ୍ୟୁରାନ୍ସ ବି ନଥିଲା। ମତେ କେହି ଟିକେଟ ଯାଚି ନାହାନ୍ତି, ନା ମତେ କିଏ ଟିକେଟ ର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇକିରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ନେଇଛନ୍ତି, ନା ମତେ କିଏ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଜଏନ କଲେ ତମକୁ ଟିକେଟ ମିଳିବ, ନଥିଙ୍ଗ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୋ ଛାଡିବାର ବୋଧେ 5 କି 7 ଦିନ କି 8 ଦିନ 10 ଦିନ ପରେ ମୋର ଟିକେଟ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ମୁଁ ଛାଡିକିରି ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲି। କାରଣ ସେ ଦଳରେ ଥାଇକି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ଯୋଉ ଛଟପଟ ହେଇଛି, ଯୋଉ ମାନସିକ ମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛି, ମତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛି କେବଳ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହିକିରି। ମୁଁ କାମ କରା ଲୋକ, ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉଠି ମତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ମୁଁ କାମ କରିବି, ଏନି ରୋଲରେ ମୁଁ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲି। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ରାଜନୀତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରି ଆସୁଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଚାରଧାରାରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟିଏ ଆଇଡିଓଲୋଜି ବେସ୍ଡ ଦଳ, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏବଂ ସେ ଆଦର୍ଶକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ ନା ଆଦର୍ଶଗତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜେଡି ରେ? ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯୋଉ ଆଇଡିଓଲୋଜି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, ଆଜିକା ଦିନରେ ଓଡିଶା ବିଜେପିର କୌଣସି ନେତା ସେଇ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁକରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଆଦର୍ଶ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁ ନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଆଦର୍ଶ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କହିକି ଭ୍ରମିତ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାକରେ ରଖିବା ପାଇଁ କି, ଯେମିତି ରିଲିଜିୟନ ଇଜ ଦ ଓପିୟମ ଅଫ ଦ ମାସେସ୍, ସେମିତି ଆଇଡିଓଲୋଜି ଇଜ ଅଲସୋ ୟୁଜ୍ଡ ଏଜ ଓପିୟମ ଫର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ତାଙ୍କୁ ଲାଇନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଇଡିଓଲୋଜିକୁ ୟୁଜ କରାହଉଛି, କିନ୍ତୁ ନେତା ମାନେ କୌଣସି ନେତା ଆଇଡିଓଲୋଜିରେ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆଇଡିଓଲୋଜି ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବା ଲୋକ ହେଲେ ବିଜେପିର, ଓଡିଶା ବିଜେପିର ନେତା ମାନେ। ତ କୋଉ ଆଇଡିଓଲୋଜି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଆଇଡିଓଲୋଜିକୁ ଅସ୍ତ୍ର ମୁଁ ଟିକେ ସାରେ ଯଦି ଆଇଡିଓଲୋଜିକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରିକିରି ଆପଣ ମୋର କ୍ଷତି କରିବେ, ତାହେଲେ ସେଇ ଆଇଡିଓଲୋଜି ମୋର କ୍ଷତି କଲା, ମୁଁ କାହିଁକି ରହିବି କଣ ଏଇଠି ସଢିବା ପାଇଁ କି? ମୋର 10 ବର୍ଷ ଦେଇଛି, 10 ବର୍ଷ ମୋ ଜୀବନର 10 ବର୍ଷ। ଯଦି ମୁଁ ସେତିକି ଆଉ କୌଣସି ଆଇଡିଆକୁ ବି ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେ ଆଇଡିଆ କୋଉ ଯାକେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତା। ଆପଣ ନାଇଁ ମୋ କର୍ମକୁ ଛୋଟ କରେଇବାକୁ କେହି ବି ଚେଷ୍ଟା ନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁଛି ଆଇ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମାଇ ୱାର୍କ ଆ ଲଟ୍। ମୋ ପାଇଁ କି ମୋ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, ଆଉ ମୁଁ କରିଛି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କଥା ବି କହିପାରୁଛି, ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗରେ କଥା କହିପାରୁଛି। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛି ନିରନ୍ତର 10 years, everyone has seen। କେହି କହିପାରିବେନି ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର ମଇଦାନ ଛାଡିକି ପଳେଇଥିଲା। ନାଇଁ, ମୁଁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ବିଚାରଧାରାରେ ଥିଲେ, ବିଚାରଧାରାର କିଛି ସମସ୍ୟା ହବ କି? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଉ ବିଜେଡି ର ବିଚାରଧାରା ଭିତରେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଚାରଧାରା ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି ନା, ଯୋଉ ବିଚାରଧାରା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, ଆଜି ସେଇ ବିଚାରଧାରାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କୌଣସି ନେତା ମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଓଡିଶାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ କୌଣସି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ନାହିଁ। नो लेट मी टेल यू, କିଛି କନଫ୍ଲିକ୍ଟିଂ ବିଚାରଧାରା ନାହିଁ। ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ କିଛି କନଫ୍ଲିକ୍ଟିଂ ବିଚାରଧାରା ନାହିଁ, କେବଳ କହିବା ପାଇଁ କି, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ କି ଯେ ଆମର ଏମିତି ଆଦର୍ଶ, ଆମର ଏଇଟା ଆଦର୍ଶ। କୋଉ ଗୋଟିଏ ବାହାରିକି ଆସି କୁହନ୍ତୁ ତ, ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ହିଁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଆମେ ଏମିତି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ସେମିତି ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରୁଛୁ ବୋଲି କାମ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, କେହି ବିଚାରଧାରାରେ ସେଠି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ତ କହିବି ବରଂ ବିଚାରଧାରା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ ବିଚାରଧାରା। ସେତିକି ବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶର ନେତା ମାନଙ୍କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ଯୋଉ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋ सोशल मीडिया पोस्ट को केबे हेले डिलीट करी नाही, ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି ଅତୀତରେ ମୋର ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ କରିଥିଲି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆପଣ ବହୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଡରେ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି କି? ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଟିଭିରେ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆପଣ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ? ହଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ମତେ ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ, କାରଣ ମୁଁ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ,
मते लोक जानती भारतीय जनता पार्टी रे मु थिला बेले मोर वक्तव्य समस्ते शुणी तो मु भी कहूची जे कोथि पाई मो दल मते बाध्य होइकिरी दल जेतेबेले मो हाथ छाड़ी देला आउ दल मते क्यारी कला नाही मु केमती को परिस्थिति रे आसिली माननीय मुख्यमंत्री केते बदान्यता तांकर हृदय केते बड़ जे से तांकर सबुठु बड़ समालोचक को केवल दल रे स्थान देइचंती ताहा नुए बालेश्वर भली संसदीय क्षेत्रर टिकेट मध्य देइचंती मु तो भाबुची जे एटा मो पई मु आपन कहूची सीधा सीधा मो पई सुवर्ण सुजोग मो लोकंक काम करिवि माननीय मुख्यमंत्री ऋण सुझिबा पई की चेष्टा करिवि आउ मो पई की एटा जो सेवा मनोवृत्ति धरि की मु आछि लोकंकर आस्था भाजन हबा पई की मो निरंतर मो प्रचेष्टा रहिबो आउ मु हाँ कोनोसी प्रकार रो କରିବା ପାଇଁ କି ଚାହୁ ନାହିଁ ଲୋକେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଚେଇବା ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିଛି ତାପରେ ମୁଁ ଲୁଚେଇକି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ତାକୁ ଡିଲିଟ କରିଦେଇକି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କହିନି ନା ମୁଁ ସେଟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ସେଟା କରିବା ପାଇଁ କି ଚାହୁ ନାହିଁ କାରଣ ସେଟା କରିଲେ ମୋର ଯେମିତି ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ମୋ ଜୀବନର ନଥିଲା ବୋଲି ମୋ ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହବ ଯେ ମୋ ଲାଇଫର 10 ଇୟର୍ସ 2014 ରୁ 2024 ମୋ ଜୀବନରେ ନଥିଲା ମୁଁ କଣ କରୁଥିଲି ମୁଁ କିଛି କରୁନଥିଲି ନା ମୁଁ କାମ କରିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏ ଲଢେଇ ବି ଆପଣଙ୍କର କହୁଛି ନା ଅତୀତକୁ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଏ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବାରମ୍ବାର ରଖନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ରଖନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହବ କି ନାହିଁ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ନାଇଁ ମୁଁ ସେଟାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବେ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ପଛକୁ ଅନେଇକି ଅଟକିବା ଲୋକ ନୁହେଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଅନେଇଛି What is gone ମୁଁ କହିଛି ଗୋଟେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କେମିତି ଆଜି ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହୁଏ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଅଲଗା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତେ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଅଲଗା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ବି ଥିଲେ ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସିଚୁଏସନ ବଦଳୁଛି ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳୁଛି ଆମକୁ ବି ପରିସ୍ଥିତି संगे ବଦଳିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ଆମକୁ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସିବାର ଅଛି ତେଣୁ ଆଗକୁ ଅନେଇକିରି କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ 24 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ଅଛି 48 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ପଛକୁ ଅନାନ୍ତି ମୁଁ କଣ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି କଣ କହିଥିଲି 24 ଘଣ୍ଟା ଅଛି ତେଣୁ 24 ଘଣ୍ଟାର ଭରପୁର ସଦୁପଯୋଗ ମୁଁ କରିବି ମୁଁ ଆଗକୁ ଦେଖିବି ଆଗକୁ ଚାହିଁବି ମ୍ୟାଡାମ ମୋର ନେକ୍ସଟ ବିଲକୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ଯେ ଯୋଉ ସଂଗଠନ ବିଜେପି ର ସଂଗଠନ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂଗଠନ ବିଜେଡି ର ସଂଗଠନ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁଛି କି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ତ କହିବି ହଁ ବୋଲି ଆଉ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଛନ୍ତି ମତେ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଟିକେଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ଆମର କର୍ମୀ ମାନେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ ହଁ ମ୍ୟାଡାମ ଏ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ଯୋଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ସେ 2010 ନିର୍ବାଚନରେ 9 ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ତ ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୋଟେ ବଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦବାକୁ ଚାହୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ମତଦାତା ଭୋଟର୍ସ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହାର ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ କୁ ନେଇକିରି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାନେ ସେଟା କୁ କ୍ୟାରି ଫରୱାର୍ଡ କରିକି ସେଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗେଜ ଭଳିଆ ବୋହୁ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ର ବହୁତ ମାନେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦଳର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଡେଲିଭର କରିପାରିବ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି କିଏ ଜଣେ ଡେଲିଭର କରିଥାଏ ଲଗାତାର 25 ବର୍ଷ ହବ ସେ ହଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ଦଳ ହଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ମଡେଲ ରହିଛି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଏତେ ବଡ ବଡ ନେତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ତାଙ୍କର ନା ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଛି ନା ତାଙ୍କର କିଛି ଆଖି ଦୃଶିଆ ବିକାଶ ମୂଳକ କାମ ଅଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଇନଟାଞ୍ଜିବଲ ଜିନିଷ ଦେଖେଇକିରି ଭୋଟର କୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଭ୍ରମିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଭୋଟର ୱାଣ୍ଟସ ସଲିଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି ଭୋଟର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ଆନ୍ସର କଲି ବୋଲି ଓକେ ଏତିକି କଥା ମ୍ୟାଡାମ ମୋର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ କହିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ ମୁଁ ଅତୀତକୁ ବି ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁବିନି
ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଲାଇଭ ଶୋ ଅଛି ଏବେ ବି ସେ ତା ସବୁ ୟୁट्यूब रे अछि ଏବଂ निर्वाचन आपण लड़ुचंती आपनकु एभली गोटे असुविधारे पकई कोनोसी प्रकार उद्देश्य मोर नाही केवल मु गोटे कथा जानिया पई चाहिबी आपनको कथा को नै सोशल मीडिया रे एते चर्चा हुए काहे की आपण गोटे कथा को रेफर करथले जे मु आपनको कथा को भाइराल करूथली बोली मु केबे भाइराल करिनी आपनको कथा ही भाइराल हेतिला मोर प्रश्न थिला मु से प्रश्न आ उत्तर संपर्क रे एठी चर्चा करिया को चाहुनी ता सेम सबदिन पई थाउ को घटना थिला को कॉन्टेक्स्ट थिला मु आ मने पकिया पई चाहुनी किंतु आपनको कथा सब एते भाइराल काहे की हुए आपण कथा कहला बेले एते कटु समालोचना काहे की करंती आ परवर्ती समय ट्रोल रो शिकार होंती आ पछर कारण टी कोन ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ମୁଁ ରାଜନେତା ନୁହେଁ ମାନେ ବାଇ ଟ୍ରେନିଂ ମୁଁ ରାଜନେତା ନୁହେଁ ମତେ ବହୁତ ଗୁଡେ କୌଶଳ କରିକିରି ମ୍ୟାନିପୁଲେଟିଭ ହେଇକିରି କଥା କହି ଆସେନି ବହୁତ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ କରି କଥା କହି ଆସେନି ବହୁତ ଗୁଡେ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁ ମାନେ ମିନ୍ କରୁଥିବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିବି ସେଭଳିଆ ବି ଆସେ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଫିଲ୍ କରେ ଯେ ଯୋଉ କଥାରେ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ହବ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମୋର 10 ବର୍ଷର ଆନାଲିସିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ କେବେ କହିନି ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କହିଛି ଆଉ କେମିତି ସିଚୁଏସନ କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିହବ ପରିସ୍ଥିତି କୁ ଭଲ କରିହବ ସେଇ ଦିଗରେ ହିଁ ମୁଁ କହିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିନି ଯୋଉଠି ମୋର ଭିଡିଓଟା ଭାଇରାଲ ହେଲା କି କିଏ ମତେ ଅପଶବ୍ଦ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ କିଛି ଲୋକ ଭଲ ବି କହିଲେ ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ପୁରା ଜିନିଷ ନେଗେଟିଭ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ମୁଁ ଆସିଛି କୋଉ ନା କୋଉ ଆକାରରେ ମୋର ମତେ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକ ବହୁତ ମତେ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଲୋକ କିଛି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ବହୁତ ଗୁଣା ମତେ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକ ତାଠୁ ବହୁତ ଗୁଣା ଲୋକ ମୋ ଭିତରେ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଠୁ ବହୁତ ଗୁଣା ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭଲ କାମ ହେଇପାରିବ ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 25 ବର୍ଷର ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ବାଲେଶ୍ୱର ବାସୀଙ୍କ ସେବା ହେଇପାରିବ ମୋର କିଛି କ୍ୱାଲିଟିଜ ଅଛି एंड मु सेई क्वालिटीज भलो क्वालिटीज को नेकी आगु को जिबाकू चाहूची भूल भटका समस्तिंकर मनोरंजन बाबू भूल भटका समस्तिंकर हुए आपनकर भी होतुओ किंतु आई डोंट हैव द टाइम आपनकर भूल को धरि की मु बुलेबी वीडियो को बहुत लोक मो वीडियो को धरि की तांका कैरियर बनैचंती बनांतु मोर शुभेच्छा तांका सहित अछि मु ता भीतर को जिबी नै मु सकारात्मक राजनीति सकारात्मक काम करिया को आसीची आज मो पाई की जो सुवर्ण सुजोग आसीची जो एते 4.5 कोटी ओडिया माननीय मुख्यमंत्री एवं महाप्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद मो ऊपर अछि मो ताको मुंडो नुआई की ताको स्वीकार करके मो भलो काम करिया को चाहूची केते वोट रे आपण जितिए बोली भाबुचंती मो वोट रा आकलन करिनी किंतु मो भाबुची जे बालेश्वर वासी हृदय रे मो पाई जेति की भल पाइबा सेते परिमाण रे वोट पाई की मु जिति बहुत धन्यवाद मैडम लेखाश्री ए समय रे जेतबेले निर्वाचनी उष्णता बढ़ुची आपनकर व्यस्त बहुल समय रु किछि समय आपण हमर न्यूज रूम रे ई साक्षात्कार रे देथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद मैडम लेखाश्री थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद भल लागला मते थैंक यू Wanna be a IAS officer? Join PST Gurukul, the best boarding school. For plus 3 teaching and coaching by Bajirao IAS Academy, call 9438 782020.